Clear the range! Clear the race! Tapo! Umiyak ka pa, dapat ito ko na lang eh. Wala ini ko ano. Nakakabot ko ito. Make ready. Stand by. Focus. Tapo sa bintana. Focus. Focus. Ipa isa. Hey. Ito, focus. Focusan. Ayos, unload. Clear, hammer down, holster. 3747. 2 alpha, 2 alpha, 2 alpha. 2 alpha, 2 alpha. Maputa na. Kamila. 2 alpha, 2 alpha. Punta down 0. Ilang plates? 4? 5. 5? 5. Congratulations! Puta na! Wala man na nag-Charlie, Delta, All Alpha. Oras na lang, kailangan pabilisin. Down 0. Maganda bala ni Boss Jay. Turuan yan. Bilis na lang. Bilis na lang ang kulang. Ang gagawin mo bilis, yung paglipat. Okay. Di ba rin magbagal kung pumutok yung paglipat? Yun ang kailangan mabilis. Oo. Wala na. Hindi ko napupunitin. Pupunitin. Kahit Pare, papasa naman yan Ron. Yan eh. Pwede mo. Ang gusto mo? Ikaw nang pasa? Hindi. Ito ah, hindi ko na ba kukunin ito? Pwede mo siguro. Pwede mo kunin. Pwede rin ano. Ayan. Pupunitin natin.